الله الرحمن الرحيم قال يا آدم عليه السلام ربنا ورب زمونگا ظلمنا کمی کردی مونگا انفسنا پزانو نخپلو وإن لم تغفر لنا وكچرتا بخنونکی تمونگتا وترحمنا ورحمونکی بمونگا لنكونن من الخاسرين خامخا شب من تاوانیانونا قال اهبطوا يلا كشي بعضكم بعض استاسنا لبعض اندپار بعضو عدوون دشمنان دي ولكم او تاسو لرا في الارض بزمکا کی مستقر زید سیدو دے ومتاع او سکدا الہین تر یو وقت مقرر پوری قال او يلا فيها تحيونا بدی کی با جون کوي تاسو وفيها تموتون او بدی کی بمری تاسو ومنها تخرجون او د دین بار او باسل شي تاسو دوباره یا بني آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم تاکی سرا نازل کرے منگ بتا سبانی لباسا جاما یواری چپٹوی سو آتی کم اندامون استاسو وریشا و خائصا ولباس التقوى و جامد التقوى ذالک خیر دا بیتر دا ذالک من آیات اللہ دا دا آیاتنو دا اللہ ندی لعلهم یذکرون دید پارا چی دی پنواخلی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطانو گن کیوان چیتا سل شیطان کما اخرج ابویکم لکسنگ چو باسلیو مرو پلارستاسو من الجنتی دی جنتنا ینزع عنهما لباسهما لری کړي واد دي دواړو جامد عزت دی لیوریهما د پارا چوخی دی تا سوآتهما نا قدری دی انه یراکم یقینا دی ویني تاسو هو دی وقبیلو او ډله د من حيث دا غزینا لا ترونهم چې نه ویني تاسو دی لرا انا جعلنا الشیاطین یقینا ګرځولي دي منګه شیطانان اولیاء دوستان للذین د پاره دغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي